Maybe 20 minutes भी होना है। सब मानो तालिबान ना करो दे। तालिबान जाओ सब मानो म्यूजिक अलग किसी दो दे। मॉनिटर डालो किसी दो। पृथ्वी तू mana baca म्यूजिक अलग दो दे। म्यूजिक अलग दो दे सब मानो खराब होने की तालिबान जाओ। Second jai jole. Aman naga mano to bisas kure do na. Bish kya bra bisas kora the guest day. Brahma kitya kore mano se ko pare, kirja kitya jalo mano se kirja jabo pare. Revival program yette yette sob devi revival program. You know, aman other side to second jai le. There are a lot of people who want to worship God. Isor ke do imam worship kole mon thake ase. Holy be ईश्वर के वर्शिप करने जाके भी ना है। अपने सब लगा प्रमाण इतने अभी recently जहाँ लगा विपने अभी उड़ीसा दे अपना डिस्ट्रिक्ट दे अभी बिराई का ईश्वर को था पूछे। ईश्वर लगा को था बना जा जगह दे अभी तो स्टेट चीज़ बुहे पड़े मामला है ना ताकि हम दोस्त मत्ती निकल दे बुहे ईश्वर लगा को था तो होने वाले भी सिमोन ईश्वर लगा को था तो कम थर्स हो गया था का गाना पूरा से praise worship पूरा से हमारे इसना drum itu drum इसना नाय keyboard नाय bass guitar नाय electric guitar नाय एक ता simple drum एक ता से itu क्या से tak 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 काम और बाला का एक ता से itu मारा शुरू हो गाना
kura suru ho jabo pulpit te charger light baje charger sob voice alag ase congregation khan daga je sob kana to man mon dina praje holi bi ba ta laga awaz to sob alag ase etu laga SPL laga etu laga SPL laga SPL sob alag alag SP to lo asde holi bi sob alag ase holi bi pavitra atma kam kradna baap re gana to sob flavor ase bibi tahan laga gana to pura ase holi bi abi tahan ki kora ase abi nasde abi bi tahan holi pura ase holi bi abi ni jeur ki bi gana iman flavor pura ase ki le tahan abi laga gana to taina flavor de voice de man flavor eko instrument badi para no hoy holi bi so laga atma kam kado baap re baap abi la mu propo na bre mane so laga kotha hunya do na আমি কিবে খাই দেব নিছনা এই ডক্টর সাগা ঈশ্বর লাগা কথা হইলা না মান দেখ না ঈশ্বর লাগা কথা হইলা থাকা ভাল ভাল ঈশ্বর প্রিচার খান আহি কিনা তাহাই গিনিকা কথা বলে তাহামি ঠিক শুনি বলে বিশ্ব বলিবি না পায় worship kuraise ami red zone bishi de jaise we know Orissa in one Orissa sanetele Christian can't be to the basic danger laga jaga ase it's very dangerous for us to go and preach the gospel ami red zone bishi jaga jaise aman cha laga itu jaga dibi itu laga age 2-3 din age de persecution bi thaki chubi dorina katide ekta pastor abi koise tai ke hodise tai koise RSS kham ahi kana abi ke dorise moi Christian grade no pastor hoy dibite abi ke dorise yete bra abi laga baba ko hoto nisna yete bra camera nisna debra abi ke rakise ta laga bunduk to lock korise korise abi ke marse 3 bar guli tak 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 marise bunduk to marise guli to abi logote ekta bi ahamai bonduk tu phutti se bole guli to kote jay na jane ami ta hode service ko ase shukupande gire ase kile I wish my Naga people worship God as they are worshiping God ama Naga manbi tahan isna isoge worship kule ki mami bhala moi atma de kanti ke nai solo gele prana koise shukupande gire ase ama Naga mano isoge worship brother chile persecution ekta bina because of your faith there is no persecution apni biswas kore nibide apni kirja jabole nibide apni ke persecution brother ekta bina mano do iman persecution bi lok kore kinami life and day tahan isoge worship rest iman korom posna smell bi movie bishi tu payoli bir boje Allah Allah perfume bi aise बाप रे बाप मुझ भी किमान भी सांस भी लुआजे होली भी सांस कि कितने का भी सांस भी लुआजा भी नाचने उसे ventilation सब भी बहुत दरजा एक टाइप खुला देगा से करना रे पोस्ट वाला से अलग अलग परफ्यूम खाना ला कि जने आत्मा दे थका कुम्बा फाटी दी चला इमान गुनाह से होली भी आत्मा दे तो मानो तो गिरी गिना थका से na jane kitya hegna petrol kham thelagi na julai dibo kirja julabo na jane holy be surge worship brother mom digna is surge worship brother God is looking for that tonight is sordo aman logode indiga amange pisare jo amani sola ka kotha sobse paaka aman hodio pare बोले मने से हुडियो पड़ा से अमान नगा मनोहा सबसे पाल पिक्चर हंगे मारते के नहीं सो बताओ कि तक everywhere revival crusade सब जगह पे revival crusade है next week दे प्रोग्राम ऐसे इतो लगा मार्च 2nd week दे अरबी
Senapati de crusade ase, third week de aro Sunday de crusade ase, fourth week de aro bi Wakha de crusade ase, continue jabo April de mo Africa jai jabo. Crusade to odai thake ase to. Every time, every week we have crusade, revival program, spiritual awakening. Odai thake ase. Holy bi amar imma revival program khane tin ase. Imma spiritual awakening khane amar chai gina imma ratbalaga kana ase. Holy to ajama kile naga manu puila nishna aru thake ase. Why? I'm telling you tonight, apni change hona hai. Apni change hole manu kile change no hobo. Apni bhav manu hole kile manu bhav no hobo. Apni hune yete jai jai. Yete huni bo yete jai. Bitori na jai na mane. If you are a blessed one, I'm telling you, other people will bless through you. Apni hosabi isola ka kotha mane asle apni ashwa pa mane asle manu apni the blessing pabu de. Manu apni logde to blessing pabu. Into the Bible de amage kuishe. Hey, you generations of viper. Apne an vipers generation ka. Matthew chapter 12 de pabu de. Verse 34 de pabu. Generations of viper. Ito ko ke kwase. Whitewashed tomb. Matthew chapter 23 de pabu. Ito ko ke kwase. Whitewashed tomb. Cemetery the bahar de bishi sapas de. Tiles kan marble kan tali koi mas bendur. Bitor de usle puchia ase, hard ase. Khali ekku nai. Isor de ko ke kwase. Generations of vipers. Snake laga generation khan. Isor de bishi kara aso do ta laga teaching do. Apne han gauri khan. Kutta khan ase apne khan gauri khan ase. Omba to itu kutti bi likhe na jo babna uthar de. Itu Bible bi isor kutta bi baba ke puchna ki na. Ene bi thago pare ko ma to. Bible to sita ase isor do mana han ki encounter karna direct mana ke encounter kuri de. Apne Jesu laga kotha na honile apni to gauri nisna ase kutta nisna ase gauri to jeta ke ta laga malik ta ki man bhavra dolai dilibi na. Letra de jage bole ase. Kutta to na ki man tai to khai daga vomit kuri libi aro khai dibe vomit khai dibo. Amar Jesu laga kotha hone na mane mano kutta gauri nisna ase. Hone to hone na mane Pharisee khan nisna sob jane petichile ase. Sob jane agami de petichile bodo beshi danger laga kotha asde. Petichile matlab to beshi danger ase. Petichile bzo. Amo hikana pare ta han itu han ke to hikana pare de. Ama laga sir do chagasan ase to ne chagasan askuri ta koi diba. Pig village de 2 years back, one pig village did it. Bishi tamar ase, pig to church mon tamar ase. Ta laga pastor, ahigina amage kuche. Ama laga church member ekta 23 years. Girjana 23 na 26 kojo. Girjana ja hoise. Itu de bide apne andage pa kotha ko dibina. Aro Sunday dine dagi jodo. Dai itia chaigena dai laga kahuri laga farm de thake boja. Itu ni bide apne kumba jana take kotha kuribina hoise. Baba laga pastor do ahigina amage kuche. Nilo apni chaigena satiko mage logena chaigena itu baba ge kotha ko dibi hoise. ঠিক আছে pastor আমি যাইব এইদিকে গনা আমান একটা গাড়ি লইনা আমান ইকিলে যাইছে আমান যাদো আই লাগা ওয়া চাকসা মানান্দো আপনি লাগা মুকুবি লাইফ কে মুইনি গাতে খেলাই দিন এই মালাম্বা ওয়া পরে বা রেক্টর নে আপনি বিসাত না করে হাম জায়গা নাই পারছে বিলে ওই মালাম্বা লাম্বা মাম্পা আরো তাই তো Mas apa orang kiri? Ay, tapi letrai tapi naik talaga bagan deh. Sapa sih? Bahar itu mas apa orang kiri sih? Ami jadi wah. Karena ami itu mau beribah sih. Jadi talaga huri saja wah, huri itu mami paling aja. Ilai guna, isi aja. Toh, anggap itu amahan do peso.
cái tụ cái số và giá giá đến đây मतलब amahan kota do alop teo masla tay cái tibu nimide kini me tay do bisi montan mana sudo to itu handa alop tera miriran aja dan tay jale to napare to itu nimide ami hai uncle osh inte for sibila আপনি la kau ti manpa bisa tay na khushi na ai ke to tay khushi kori se to bahut tay to ahe ke na ami ke khushi eti biasa na ami ke dikha se amado oke tebe to beriya da ha kamera ko donde ai kimma be apni kahori pala se baap re ma bisi ai laga mokoi khan praise kura suru jo baap la mokoi ma lamba ए मा लंबा अपने लगा इतु आए या अपने देखि ममी भावना ए मान खुशी दे तो ताई तो आमी लगते कोठा पर कन्भर्सेसन गर्दा एकटु त अलग खुशी पाइ जाछ त किले ताई के खुशी कुरा सुरु जाने ए निक्का हकिना कोठा पर किना मम भाले अपना जगह तो आया आएगा बेला ताई के बिना मिके अभी लगा ऑरेंज फ्रॉम भी আছে আমি ओए तू नीचे भी আছে আমি বুঝে আরে তো को जॉब को हामी बिना होली भी ताई और तो ऑरेंज फ्रॉम আছে एनेका को আছে एनेका बेसी पइदा किছে ना लगा जगह बेसी पइदा किছে अंकल एकटा प्रार्थना को पढ्न नाइ ना कुछ पारबो तो किले ना पारबो এই বিনা কিলো একটা प्रार्थना করব তো আমি যাই না একটা সিটে বসে আল্লাহ খান তো সিপি নাই খারাপ করে আমি যেদিকে সাজে বাবা তো কিন্তু বাবা তো বসে আছে আমি যে কথা করেছে বাবা ঈশ্বর লাগা কথা দে না এনেকা কইছে ওই না আমি বাইবেল কব তাই এটা বাইবেল ভার্স তো দাস না এই দাস না সব জানি দে তাই বাইবেল ভার্স আমি তা কব তাই কমপ্লিট করে আমি আধা কব তাই কমপ্লিট করব মই যে কম্পিটিশন করিস না বসে মই কব তাই কব আজ সব জানে তো পেতে শিলাছো দাবি আমি যে কথা কোনা যাই রাখিছে তো আমি ঈশ্বর লাগা কথা Luke chapter 18 verse 1 following the তাকে কইছে আমি তো স্টোরি তো জানি না itu kan তাকে কথা কব পারছে Revelation equation বাবা আপনি নিশ্চয় মানে একটা বাইবেল দিয়ে আছে হোক এটা আমি দুটো হইলে পিছি মো rich young man আরে সিটু দাগা মনে একটা ঈশ্বরকে লোক কইছে ঈশ্বরকে লোক প্রদান দে তাই তো বাইবেল লাগা কথা তো সব মানিয়া মানা আছে বলিবি তাইটা পুঞ্জিয়া নাই তো কথা স্টোরি শো itu কি আছে বলে তাই বিশুদ্ধুন বলিবি ভাল কাম করলু মন নাই তো কি হইছে itu মনো তো হইলে বেশ আফসোস না তাই তো বিশুদ্ধুন আছে ঈশ্বরকে কইছে আপনি লাগা থাকা হাঁ সব বিক্রি করিবি গরিব মানুষকে ঠিক না আমি লাপিছে আইবি বলো না পারে হইছে মন বিখায় গেলা আফসোস না वापस যাইছে আমি তাকে কইছে আপনি নিশ্চয় একটা আছে হো বাইবেল আপনি নিশ্চয় একটা আছে আপনি তো আসলে প্রেস টাইপ কইছে আমাকে মই তো প্রেজেন্ট রেবি যায় আমি তো ভাল কামি করে গে তাদের প্রেজেন্ট রে আমি লাগা বাচ্চাকে টাইটস দিবি বি কয় তাকে গিয়া না দিবি কয় এনেকা কি লিখছি কইলা কিছু তো বলিবি মই তাইকে কইছে আপনি তো সব তো করে না আছে বেশি ভাল আছে বলিবি আপনি বি রিচ ইয়াং ম্যান ইজ না একটা পুঞ্জা না এটা কি আছে বলে আপনি কি জানা যায় কইছে তাকে এটা তো হুসা আছে অ্যাকসেপ্ট করেছে আপনি কি জানা চাও না আপনি ঈশ্বরকে অনর না করে কিলে গির্জা দইছিলে বিয়াত্মা সাতা লাগা কাম খা সবই ভাঙা পাড়া লাগা তাকত অথরিটি গির্জাকে দিছে আপনি গির্জা অনর না করে ঈশ্বরকে অনর না করে গির্জা আপনি না যা দইছিলে আপনি মনতান আছে আপনি নিকা হয় না গির্জা না যায় না তুই নিকা তাই নিকা ইনিকা বা তুই পিছে আছে আপনি গির্জা না চাও না ঈশ্বর দইছিলে আপনি কে খুশি না পায় কিলে আপনি তাকে অনর না করে আপনি গির্জা যাবি না তাকে কথা করে কিনা আহি যাও লাস্ট কনভারসেশন দে পিছলা পাঁচ দে উইল বি লাস্ট কনভারসেশন মই তাই কইছে আজি রাতে আপনি গির্জা হন না মোহান্দ কহিমা প্রাইছে মান দুর্ব্রা আজি রাতে আমার লাস্ট রিভাইভাল প্রোগ্রাম আছে আপনি এখন পারো না কইছে তাই কইছে আইবো তো মই কইছে তো মই ডাঙর মালাকা কথা একটা দুটা তো মন দে থাকে জানে নিবি দে আমি কইছে যাও বাবা ডাঙর মানুষ তো কোয়া তো এনেকা কয় আই করব বলে করে কিন্তু হাঙ্গে ডাঙর মানুষ কয়
decision maker itu koi do dangor manu do pura mane kar moi kurbo gole kuri de olibi jabo koi na jabo itu do dangor manu no আপনি কোয়াদ আপনি জি হলি কোলা গেলে বাবা কহে কইছে একটু রাতে দেখতায় গির্জা হিসিরে প্রেজ দ্য লর্ড 23 years গির্জা না জামানো গির্জাতে আইছে গির্জাতে হাত আমি বেশি খুঁজে পাইছে জায়গা না তাইকে হেসে কইছে বাবা বেশি খুঁজে পাইছে আপনি হাত সব মানুষ কইগা সাথে মোহন বিশ্বাস করি কিনা আজি ईश्वर अमहंताय के विश्वास गुणताय लगा पीछे जामन आजी एक ता पास्टर ने भी अपनी गिरजा ना जाए हो जैसे एक ता टिकॉन ने भी अपनी गिरजा ना जाए हो जैसे एक ता चर्च मेंबर ने भी अपनी गिरजा ना जाए हो जैसे कि मां कमजोर हुई ना अपनी सबसे कमजोर माना हना से मानो ने भी क्रिश्चियन कुरा माना हना से मानो के साइकिल क्रिश्चियन कुरा से एक दिन नरक जाए जाबुदे It didn't mean Jesus was Hebrews chapter 12 verse 2 day looking unto Jesus. Jesus के साबिदे आज राती अपने आहानिशना Jesus के साबिदे Jesus Krista के साबी Jesus Krista आज राती तू जगह ना मांगे अन्य दो अमांगे आजी आत्मा देने का मोरे नगा के इतो अंगे revive करू को निमिदे इतो अंगे आरोपी आम तीरा था के जुलाई के ना रोशनी देखा को निमिदे अमांगे माती छिदे আমি একেদিন বসে সব মানুষ বর্তা হয়ে যাবলৈ আছে আপনি কিনেকা প্রিপেয়ার করে আছে আজি রাতে আপনি প্রিপেয়ার করে তো আজি রাতে কিনে প্রিপেয়ার কি লাগা মন ভাবনা লই না আমি না জানে বলে বি ঈশ্বর আজি রাতে আমাকে একটা হতে আছে আপনি আমি কে হিন্দু হতে আছে একবার আপনি লাইফ মধ্যে দিবি না এটুই লাগে अंतिरा दे पाप रास्ता था क्या दो कितने भी लाइफ में खुश ना पाओगे कितने भी अंतिरा रास्ता था कि ना मन शांति खुश ना पाओगे पाप रास्ता था कि ना अपने कितने भी हेवन जाओले रास्ता नहीं दे अंतिरा लगा काम करेगी ना कितने भी अपना लाइफ के होता है अपने खुशी पाएगी ना डायरेक्ट हेवन जाओ ना पाओगे बुद्धि आज रात की मान जने कैसे बाइबल ने आमांगे क्वालिफिकेशन है Isaiah chapter 60 verse 1 2 3 देखिए Arise and shine for the glory of God has come upon you उठिबिदे आज रात की जुलिबिदे ईश्वर लगा रोशनी अपनी लगा ऊपर ने आई जाइए thick darkness will cover the earth cover karibo but the Lord will rise upon you agi sword apni laga upor itu roshni julai na olabo apni daga manahan rulers come king come dangor manan apni ke bisai na ahas suru jabo apni laga roshni da ahas suru jabo aman nagaland for Christ ajirati ke man de kaise itu jagade aman laga itu roshni julibide itu jagade ahanishna atma laga juido julai dibi itu bisa kena ahi jabote itu jagade apni julabi juli dagibi pramna kurbi itu jagade ishor dosle atma laga jui jula dosle apni itu jagade thakya dosle mala apni ki bisare kena hasu jabote Nagaland for Christ come aji ke manjan ame han ide leaders kan ide ke manjan de kaise staff kan olibi mati palishe mano mama ke morom kurishe ha mati dishe pusataka nibide monduk na kribide saman nibide monduk na kribide ama laga zanda laga stoik tasde ama ki lage tai tu ama ke provide kribide tai laga kotha manibide prarthna korana chharibide fasting korana chharibide apni tu jagade chuido chilabide aji mano itu like to bisarigna aha suru jabune Nagaland for Christ itu kutya sada Ishwar laga naam mahima kura suru jabune aru itu parbo nibide itu kuribo nibide aji rati kiman lagi ase aman suru kuribo
Aman একজন নিজেকে হতিবি হয় ঈশ্বর মই যদি না থাকে আসনা নাই না একবার নিজেকে চেক করবি itu jagade kimal জায়গা আছে আজি এইটো জগতে আহাদো ঈশ্বর আত্মা বিকে কইছে এইটো জগতে বেশি মানুহ একদিন রহে ঈশ্বরকে worship করতে গেছে একবার চেক করবি তো পবিত্র আত্মা মিশা না কব একদিন রহে ঈশ্বরকে worship করা বেশি আছে একদিন রা দেশ না করবি ঈশ্বরকে না চায় ঈশ্বর দোষলে পবিত্র আত্মা বিকে কিতে মিশা না কব একদিন রা গানা গুনা হাত উঠাই না ঈশ্বরকে না দিবে ঈশ্বরকে না লাগে একদিন রা আজি আমা ঈশ্বর লাগা কাম করেছ নাকি ইসু দুঃখ পাবো দে খারাপ গুনা পারিব এক্সপোজ হয়ে যাব বেশি ফর্ম লাগা তাই লাগে দে খারাপ গুনা পারি যাব দে when light come darkness will disappear light আসলে আন্ধিরা যাব দে expose ho jabo de andhera jaga expose ho jabo some of you might be this apne nimide aji last week thake pare isor apni ki ma moru bana hi je holi bi aji apni thik isor ke life dena gele aji apni kane bi loss ho pare expose ho jabo pare we never know isor la hatte aji ami na jane holi bi isor lo bane thik milan nai bole expose ho jabo de gile isor lo damali bona we see nagas today pastor oi itu maki loge de dia kam guna expose ho je you see dikhe ase oi itu jagate itu evangelist itu missionary itu pastor itu diga ho je expose ho je dikhe ase we see that kile expose kore ase when light come andhira theke sob expose kore Nagaland for Christ itu jagate aha manaha aji itu jagate aha manaha life is so get dibe acting onaru jajabo opas acting ona jajabo ei church aise bahar ne tot ami ke janibo iso atma jani de ai man dance korase jump korase kot man ami ke janibo na ami atma de man korase iso jane to wapas jabo iniga iso laga roshni tu dimida aje ke aman ke revive korase come aje ke hibe revive করব নিজকে চেক করে সাবি আজি রাতি ঈশ্বর লগতে আমহান লাইফ তো ঠিক ঈশ্বরকে দিবি আজি রাতি এতো জায়গা বড়া ওয়াপাস হলে মুড সাফা হয়ে যাবে আমা হামবি নলে রিভাইভাল প্রোগ্রাম খতম হয়ে যাব মুড তো AK47 নহব দে চার্চ ভিতর থাকে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড মানেকে মাফ করলে মন নাই না নহব এটো প্রোগ্রাম তো আপনি নিমিতে নহই যে গলতি প্রোগ্রাম দে আছে আপনি এটো জায়গাতে আইছে মানেকে মাফ না করা মানেকে মাফ করবি এটো রিভাইভাল আছে এটো নিমিতে এটো রিভাইভাল টু স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়েকনিং ক্রিসেন্ট তো এটো নিমিতে হে করে আছে কালি কি হবো আমি না জানে আপনি না জানে আমি নিকা চাইলে আমি মরিসলে একদিন হেভেন জানি মানেকে মাফ করে বলে কি নিকা হবো হেভেন যাওয়া না পারবো Mark chapter 11 verse 25 to 26 days have passed. Aparude. Itu jagate kimal den thake ase aji rati. Dia saman khai na thake manoha. Modu sudu kha manoha. Aji itu revival crusade action apni huni asu bole mani lebi de. Kali apna gati ki hona jane. Mani lebi. Dawai kha manoha. Rendi baji kura manoha. Aji rati ঈশ্বর লগতে আহিবি ইটো রোশনা আপনি ছলা বলে আছে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা জি কাম ইটো করে আছে রেডি করিবি দে ঈশ্বর আপনাকে মদত করব কোন পারফেক্ট আছে হো মানো কই একমান পারফেক্ট কথা কই তো সব জানে নেই না পারফেক্ট কথা কই তো তো মানো পাপি মানা আছে হো পারফেক্ট নই তো জবি তো মানো কমজোর থাকে তো আপনার উইকনেস মানো থাকে তো কোন পারফেক্ট গুনা থাকে না সব লাগা লাইফে উইকনেস থাকে বলে বি ঈশ্বর আসলে আজকে কিন্তু সান হয় আপনি লাগা উইকনেস ঈশ্বরকে দিবি আজ রাতে আপনি কি কমজোর হয় না একটু ক্রিসিডে এসে একটু ঈশ্বরকে সারেন্ডার করে আজ রাতে নইলে একটু জায়গা হয় না পয়লা যা ওয়াপাস আর ড্যান্স করে গো গানা করে গো চাই যাবো কি লাগা মতলব আছে
no meaning. Itu revival crusade kiman kora kali ikku meaning na hoye itu. Itu jadi aja nanti itu aman itu revival power